Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 3. L'écrit produire un nœud d'une pièce théâtrale et encore produire le nœud de la pièce projet. Lecture et langue et communication. Lecture, identifier la fonction du nœud. Langue et communication, exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Lecture, identifier la fonction du nœud. اذا وصلنا باش غادي نتعرفوا لا فونكسيون دو نود العقده او المشكل اللي تيكون عندنا في واحد لا سين théâtrale, la scène du théâtre. Nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. وجدنا الأب وأبنائه يتمشون في الغابة. Le soleil est haut dans le ciel. الشمس هناك في الأعلى في السماء. Les fils montrent des signes de fatigue. يعني هذوك الإخوة الخمس يظهر عليهم التعب والإعياء. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. Le petit poussé هو آخر العنقود، هذاك الولد الصغير اللي عندهم كان تيتمشى وتيرمي حجيرات بلون أبيض في هذاك الطريق اللي كانوا تيتمشاو فيه. Le bûcheron يعني الحطاب هنا تيتكلم. Mes fils, voilà 4 heures que nous marchons. Arrêtons-nous donc un instant pour nous reposer. يعني قال لهم حنايا 4 سوايع حنا تنتمشاو، اذا توقفوا باش نستراحوا. À peine les enfants endormis, le bûcheron doucement fuit. يعني فاش واحد شويه الوليدات تنعسوا وهو الحطاب يتسلل ويهرب على الوليدات. Le petit poussé, mes frères, réveillez-vous. Le petit poussé تيفيق في الاخوان ديالو. تو يعني هما جميعهم تينطقوا. تو جميعا يتكلمون. كياتيل وين notre père؟ ماذا وقع؟ ولا ماذا هناك؟ أين هو أبونا؟ Le petit poussé, il est parti, il nous a abandonnés. يعني ذهب وتركنا. Tout abandonné? Quel malheur, pauvre de nous. يا للحسرة، نحن الفقراء. Le petit poussé, ne craignez rien, j'ai sémé sur le chemin de petits cailloux blancs qui nous ramèneront prestement à notre logis. En route. Le petit poussé, لا عليكم، لقد حددت طريق الرجوع بحجرات بيضاء إلى غاية المسكن. هيا بنا يعني en route إلى الطريق. J'observe et je comprends. Tita, à partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle انطلاقا من la scène d'exposition ديال Le Petit Poussé غادي نذكر les personnages هما الشخصيات، نعطي الشخصيات اللي كانوا في هاد لا سين. لو بروبليم وكذلك لو بروبليم هو لو نود ولا العقده اللي عندنا المشكل. لا ديسيزيون دو بيشرون كذلك القرار ديال الحطاب. بالنسبه لي بيرسوناج عندنا لو بيشرون sa femme et le petit poussé et ses frères، يعني هذوك 4 الوليدات زائد لو بيتي بوسي وكذلك الام والاب. لو بروبليم La famille est pauvre et n'a pas de nourriture، يعني العائلة فقيرة وما عندهاش الأكل ولا تتوفر على أكل. La décision du bûcheron يعني القرار اللي قرروا الحطاب. Il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt، يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء ديالو في الغابة. هذا هو القرار ديال le bûcheron. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. يعني غادي نلاحظ لو سيبور اللي عندنا هنايا لا سين 3 وكذلك نستخرج لي ديداسكالي. نستخرج هاد لي ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكونوا entre parenthèses et je précise sur quoi elles renseignent وغادي نحدد يعني على ماذا تيشيروا. حيت عندنا لي ديداسكالي كيف ما شفنا مؤخرا نوعان كاينين دي ديداسكالي انترن و دي ديداسكالي اكسترن. فبالنسبه لي ديداسكالي لي اكسترن تيدخلوا فاش تيكونوا معهم لي سين و لي بيرسوناج. البيرسوناج يعني دوك الاوصاف ديالهم. بالنسبه لي ديداسكالي انترن كاين فيهم ديبلاسمون الفوا تون و سونتيمون اي لي جيست. فهكا باش نعرفوا الانواع ديال لي ديداسكالي عندنا جوج. اذا غادي نمروا الاجوبه مكتوبه. J'observe et je comprends. À partir de la scène d'exposition de la pièce Le Petit Poussé, je rappelle les personnages, le bûcheron, sa femme, le petit poussé et ses frères.
Le problème, العقدة أو المشكل كما قلت لكم ولا لو نوث، عندنا لا فامي اي بافر اي n'a pas de nourriture، يعني العائلة اللي هي فقيرة وما عندهاش يعني واحد الدخل، ما عندهاش واحد المورد ديال الأكل. إذا غادي نشوفوا لا ديسيزيون دو بوشران، يعني القرار ديال الأب ولا القرار ديال الحطاب. il décide d'abandonner ses enfants dans la forêt، يعني قرر أنه يتخلى على الأبناء نتاعو فاش في الغابة. بالنسبه لهاد لاسين عندنا جوج ديال لي ديداسكالي. عندنا الاولى تتبدا من nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt jusqu'à un caillou blanc. وبالنسبه للثانيه عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. هذا la deuxième didascalie. إجابة على السؤال B. J'observe le support et je dégage les didascalies et je précise sur quoi elles renseignent. كيف ما قلت لكم لا بروميير ديداسكالي عندنا nous retrouvons le père et ses enfants marchant dans la forêt. Le soleil est haut dans le ciel. Les fils montrent des signes de fatigue. Le petit poussé lâche régulièrement un caillou blanc. بالنسبة la deuxième didascalie عندنا à peine les enfants endormis le bûcheron doucement fuit. C. J'émets des hypothèses sur la nature de cette scène. يعني غادي نعطي افتراضات ولا فرضيات على النوع ديال هاد لا سين. Peut-être c'est la scène de Ned car elle suit la scène d'exposition. يعني انا تقترح انها ربما تكون افتراض انها لا سين دو نود ديال المشكل وديال العقده. علاش؟ لانها تتبع لينا لا سين ديكسبوزيسيون. دائما لا سين ديكسبوزيسيون وتتبعها لا سين دو نود وكذلك في الاخر ديال البيريبيسي. البيريبيسي ديال الحل ديال هذيك العقده. دائما هذا هو لا سويفي اللي تيكون بيناتهم. عندنا لا سين ديكسبوزيسيون لا سين دو نود وكذلك لا سين اللي تتكون تابعه لنا واخر سين وهي ديال البيريبيسي وهي اخر شطر غادي تشوفوه في هذا الدرس ديال لو تhéâtre. Je m'exerce. Je relis la scène ci-dessus et je complète ces tableaux. فعندنا هاد التابلو هادو استراتيجي دو بيشرون يعني الاستراتيجيه اللي متبعها الحطاب. استراتيجي دو بيتي بوسي يعني الاستراتيجيه اللي متبعها لو بيتي بوسي هو هذاك الولد الصغير اللي عند هذاك الحطاب. رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي يعني ردود الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي. بيرسوناج دو لا سين ديكسبوزيسيون يعني الشخصيات اللي تيتواجدوا في هذا لا سين ديكسبوزيسيون. نوفو إليمون انترودوي يعني العناصر الجديده اللي ظهرت. ايفينمون امبريفو يعني واحد الحدث اللي هو غير متوقع. الاجابه كالتالي. استراتيجي دي بيشون الاستراتيجيه اللي تبعها الحطاب. il fuit doucement dès que ses enfants soient endormis. تسلل بهدوء الوقت اللي كانوا لي زونفون اندورمي يعني كانوا ناعسين. هذه هي الاستراتيجيه انه حاول انه يتسلل ويهرب الوقت اللي الوليدات ديالو كانوا ناعسين. استراتيجي دو بوتي بوسي. il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler des chemins de retour. شنو كان تيدير هاد الاستراتيجيه اللي تبع لو بوتي بوسي؟ فهو كان تيرمي حجيرات اللي هي صغيره دي بوتي كايو باللون ابيض باش غادي يعقل على هذاك لاغوت ولا يعقل على الطريق ديالو. il lâche régulièrement un caillou blanc pour se rappeler du chemin de retour باش يعقل على الطريق ديال الرجوع. رياكسيون دي فخير دو بيتي بوسي يعني شنو هو ردود ديال الفعل ديال الاخوان ديال لو بيتي بوسي. ils se sont abandonnés malheureux pauvres à nous. هادو هما ردود الفعل ديال لي فخير ديال لو بيتي بوسي. كان هناك ضياع الاحساس ديالهم ولا رياكسيون رد الفعل ديالهم وهو انهم كانوا ضائعين وحزينين. غادي نشوفوا التتمه ديال الجدول ديالنا. بيرسوناج الى سين ديكسبوزيسيون عندنا الشخصيات في هاد لا سين ديال ديكسبوزيسيون. شنو عندنا لو بيشرون وهو الحطاب سا فام الزوجه نتاعو لو بيتي بوسي اي سي فخير لو بيتي بوسي والاخوان نتاعو الاربعه. نوفو إليمون انترودوي يعني جديد ديال الاحداث اللي نتج. Le père et ses enfants marchant dans la forêt pendant 4 heures يعني هذاك الاب والوليدات الحطاب والوليدات ديالو مع الزوجه تمشاو 4 ساعات في الغابه. ايفينمون امبريفو يعني الحدث الغير متوقع. ما هو الحدث الغير متوقع؟ وهو لا ديسيزيون دي بيشرون
القرار اللي خدا البيشرون الحطاب دو فير بيردر سي زونفون دون لا فوري. القرار اللي خداه هذاك الحطاب باش يترك الوليدات ديالو ويتخلى عليهم فين؟ في الغابه. سي quel sentiment ressens-tu envers le petit poussé et ses frères. بمعنى ما هو احساسك الذي احسسته تجاه لو بيتي بوسي والاخوان تاعو. احساس اللي هو احساس ديال الشفقه والاسى. يعني mon sentiment pour le petit poussé et ses frères est un sentiment de pitié et de chagrin pour eux. تبع على هذا التساؤل المطروح quel sentiment ressens-tu envers le petit poussé et ses frères. Mon sentiment pour le petit poussé et ses frères est un sentiment de pitié et de chagrin pour eux. يعني إحساس بالشفقة والأسى تجاههم. Longue communication. Exprimer un sentiment d'une manière appropriée. Étonnement, peur. تعبير عن الأحاسيس بطريقة مناسبة. Étonnement وهو الدهشة. بور الخوف. يعني الاحاسيس اللي غادي نلقاو هنايا في هاد دو سان اللي عندنا وهما ديال الخوف وكذلك ديال الدهشه. فبالنسبه لسيبور 1 تكلمنا على لو بيتي بوسي اللي ديجا قرينا وكذلك سيبور 2 على كلود اي ماريا. فغادي ندوزو ديريكتومون. J'observe et je comprends. Petit A, je lis les deux supports et je dégage les sentiments ressentis successivement par les frères du petit poussé et Maria. يعني مطلوب منا اننا نقراو لي دو سيبور اللي عندنا وكذلك نستخرجوا لي سونتيمون الاحاسيس يعني اللي تنحسوها في هاد لي دو سيبور تجاه لي فرير دو بيتي بوسي وكذلك ماريا. بالنسبه للسيبور 1 شنو عندنا فيه؟ الاحاسيس اللي عندنا في السيبور 1 وهما الاحاسيس ديال لابوندون كذلك لو مالور او لا بور. بالنسبه لابوندون يعني هو الضياع، مالور يعني الحزن، بور وكذلك وهو الخوف. هادو هما الاحاسيس الثلاثه اللي عندنا في سيبور 1. ننتقلوا لسيبور 2. بالنسبه للدوزيام سيبور عندنا الكونفيونس اي لا سوربريز. يعني الكونفيونس الثقه، سوربريز وهو التفاجؤ. B. Je relève les moyens employés dans chaque support en complétant ce tableau. يعني غادي نستخرج جميع لي مويان اللي مستعملين في هاد لي سيبور دعامتين الاولى والثانيه وغادي نملأ هذا الجدول. سيبور 1 عندنا لي زيكسبرسيون العبارات لي سونتيمون الاحاسيس. كذلك بالنسبه للسيبور الثاني خصنا نستخرجوا لي زيكسبرسيون العبارات وكذلك لي سونتيمون المقابلين ليهم. Tita, je lis les deux supports et je dégage les sentiments ressentis successivement par les frères du petit poussé et Maria. Concernant le support 1 عندنا la peur, le خوف, le malheur. يعني الحزن، l'abandon, الضياع. Support 2 عندنا فيه la confiance, الثقة, la surprise, التفاجؤ. إذن هادو هما الأحاسيس concernant les deux supports, support 1 et support 2. عندنا بالنسبة للسيبور 1 عندنا 3 la peur, le malheur, l'abandon, الخوف وكذلك الحزن والضياع. Support 2 عندنا la confiance, la surprise. عندنا الثقة وكذلك التفاجؤ. Je relève les moyens employés dans chaque support en complétant ce tableau. هنا غادي نكملوا لو طابلو ديالنا. أولا support 1. Les expressions et les sentiments. les عبارات والأحاسيس. كل عبارة المرافق ديالها ولا المقابل ديالها كاينين لي سونتيمون اللي متعلقين بها. ابوندوني هنا كاين الضياع. شنو هما لي سونتيمون اللي متعلقين بهم؟ هو لو سيربري ولا ابسوردي. كيل مالور عندنا سونتيمون ابوندون، ابديكاسيون، pauvre de nous، malheur، chagrin. يعني هادو هما لي زيكسبرسيون وهادو هما لي سونتيمون المقابلين ليهم. بالنسبة للسيبور 2 عندنا لي زيكسبرسيون كذلك العبارات ولي سونتيمون الأحاسيس. Vous pouvez me faire confiance يعني ممكن أنك تعمل فيا الثقة، la confiance certitude. 30% la surprise. 30% عندنا la surprise. فهادو هما العبارات وهادو هما لي سونتيمون اللي مرافقين لهادوك العبارات. إذا نمر. Je retiens. Pour exprimer mes émotions, je dispose d'une série d'expressions. Mais باش نعبر على المشاعر نتاوعي je dispose d'une série d'expositions. أطالعوا على سلسلة من التعابير. فعندنا هنا عبارات اللي خصنا ناخذوهم تعبروا لنا إما على
التفاجؤ ولا المفاجآت ولا على الحزن. إذا بالنسبة لي سونتيمون اللي تعبرونا على السوربرايز عندنا إيبايي، إيتوني، ستوبيفي، سوربريز. فكلهم هادو نفسهم يعني دي سينونيم ديال بعضيتهم تعبرونا علاش على التفاجؤ ولا المفاجآت. الحزن لا تريستيس، إذا لي زادجيكتيف ديالهم أباتو، أكابلي، أفليجي، تريست، أتريستي ولا ديسو. بالنسبة لأباتو مرهق، أكابلي مثقل، أفليجي محزن، تريست حزين، أتريستي حزين، وديسو خائب الأمل. هادو كلهم مرادفات لبعضياتهم و سو سون دي زادجيكتيف لمن لهاد الكلمة ديال تريستيس. إذا أمور je m'exerce. Petit a, je construis des énoncés pour exprimer. يعني أقوم ببناء عبارات للتعبير عن l'étonnement، يعني التعبير على التفاجؤ ولا المفاجأة بالعبارات التالية surprise au moyen des adjectifs suivants. عندنا هاد les adjectifs هادو ébahi، étonné، stupéfait، surpris. فمطلوب منا أننا نقوم ببناء عبارات ولا نعطيو جمل ونعبروا بها بهاد الكلمات اللي عطاونا هنايا اللي هما لي زادجيكتيف ديال ليتونمون ولا ديال التفاجؤ. غادي نشوفوا ب لا تريستيس او موين دي زادجيكتيف سويفون. عندنا اباتو، اكابلي، افليجي، تريستيس، تريست ولا تريستي، ديسو. فهاد الكلمات كاملين شرحتهم لكم في جو روتيان في لا باج 133. إذن فغادي نحاولوا أننا نعملوا جمل تتضمن هاد المفردات هادو ولا هاد الكلمات هادو. Petit a, je construis des énoncés pour exprimer. فعندنا أول شيء عندنا كريم ما regardé d'un air ébahi، يعني متفاجئ. Cela m'étonnerait que Saad me prête son baladeur. Cela me causerait de la surprise. Samir était stupéfait d'apprendre que son pays avait gagné le match. يعني سمير متفاجئ بأن الدولة ديالو خدات الماتش. J'ai eu la surprise de voir mon cousin. يعني تفاجئت مني شفت mon cousin. B. Je fais parler les personnages à partir des situations suivantes. يعني غنجعل الشخصية تتكلم انطلاقا من هاد les situations. عندنا 4 situations. Petit a. Suite à un geste impoli de mon frère, mon papa fit les gros yeux. انطلاقا من واحد جست اللي عملو أخي impoli غير محترم، بابا خرج عينيه. عندك بي ليلى serre les poings quand une personne ose critiquer son aspect vestimentaire. C'est Fetiha n'en croit pas ses yeux. Elle vient de retrouver son frère après une longue absence. Nadia vient de perdre un bijou. Elle a une boule dans la gorge. إذا الآن غادي نمروا باش نعطيو دي زينونسي اللي كونسيرنون لا تريستيس اللي تنستعملوا فيهم الكلمات ديال أباتو، أكابلي، أفليجي، تريست، أتريستي ولا ديسو. كلهم يعني هادو دي زادجيكتيف نفس الكلمات ديال لا تريستيس. يعني لا تريستيس يعطونا هادو باش نبدلو باش تكونش عندنا لا ريبيتيسيون ولكن عندهم نفس المعنى. إذا نشوفوا الجمل ولا les énoncés les concernant abattus. عندنا l'orage s'est abattu sur la ville. L'orage s'est abattu sur la ville. ضربت العاصفة المدينة. Sa mauvaise note l'a battu. معدلاته السيئة تحبطه. Sa mauvaise note l'a battu. Un hélicoptère a été abattu. يعني un hélicoptère تهدمت. غادي نمروا l'accablé. Il a été accablé par une catastrophe. يعني لقد ضغطت عليه الكارثة أو أثقلته الكارثة. L'esprit est accablé de douleur. L'esprit est accablé de douleur. يعني العقل مليء بالآلام والتفكير. Elle a été accablée par le mort de son père. يعني إنه جد متعب بسبب موت أبيه. غادي نمروا يعني le mot affligé. عندنا affligé. أمين était plus affligé que moi. يعني أمين جد حزين أكثر مني. Plus affligé que moi. Elle était affligée d'être loin de bien aimer. Je suis vraiment affligée et choquée. أنا جد حزين وكذلك مصدوم. فغادي نمروا
يعني le mot triste. Ali est triste mais Nora est gay. يعني علي حزين ولكن نورا فرحانة. Je suis triste à l'idée de quitter mes amis. أنا حزين على فكرة فراق أصدقائي. La fin de l'histoire est triste. يعني نهاية الحكاية حزينة. Attristé. غادي نشوفو la nouvelle de sa mort m'attristé. يعني الجديد ديال الموت ديالو أحزنني. Sarah, votre comportement m'a attristé. يعني سارة المحيط ديالك ولا العبارة التعابير ديال وجهك تحزنني. J'étais attristé d'apprendre que tu n'étais pas clairvoyant. Déçu بمعنى محبط. Ce livre m'a déçu. هذا الكتاب أحبطني. Je suis déçu de ne pas d'avoir vu. يعني أنا محبط أنني ما غاديش نبقى نشوفك من بعد. Elle est déçue par toutes ces familles qui abandonnent. إنه محبط على جميع العائلة التي فرقها ولا ضيعها. C'est j'identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui sont correspondants. يعني غادي نحدد الأحاسيس المعبر عنها في هاد les énoncés هادو اللي عندنا 4 وكذلك je trouve نحدد la situation de communication qui sont correspondants المناسبة لها. عندنا بتيتا mon frère a obtenu une excellente note en français. Il est au ange. يعني الأخ ديالي جاب نقاط متميزة راه بحال في الجنة. B Samira ne veut plus travailler. Sa sœur en est restée bouche bée. يعني سميرة ما بغاتش تخدم ولا ما بغاتش تشتغل. الأخت ديالها يعني جلسات بوش بي يعني فمها مسدود بقات غير تشوف. C'est mon père n'est pas encore rentré à la maison. الأب ديالي مازال ما دخلش للبيت. Son téléphone est éteint. يعني التليفون ديالو مغلق. Toute la famille se rend les sons. يعني جميع العائلة طالع ليها الدم. D. Il a fallu lui manquer de respect pour que Samir sorte de ses gants. Je fais parler les personnages à partir des situations suivantes. Mon père l'a frappé, étonné de l'action de mon frère. أبي يعني صفعه étonné بمعنى مذهول من رد الفعل ديال أخي. أبي صفعه مصدوم من تصرف أخي. Ça me rend triste quand quelqu'un critique la façon de mes habits. يعني هذا يجعلني حزين عندما أحد ينتقد لباسي. Je suis surpris de ne pas te voir aussi longtemps. وعندنا آخر phrase je suis triste de ne pas trouver mes précieux bijoux. يعني أنا جيت حزينة لأنني ما لقيتش لي بيجو ديالي المجوهرات ديالي الثمينة. C'est j'identifie le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui y sont correspondants. يعني غادي نحدد les sentiments يعني الأحاسيس المعبر عنها في les énoncés suivants et je trouve وكذلك نحدد les situations de communication qui y sont correspondants المناسبة لها. إجابة مكتوبة ديال la question c'est identifier le sentiment exprimé dans les énoncés suivants et je trouve les situations de communication qui y sont correspondants. فبالنسبة للسيتوياسيون عندنا هما هادو السونتيمون هما هادو ولكن بالنسبة هادو لا فراز A. إذا لا فراز A شنو عندنا فيها mon frère a obtenu une excellente note en français et il est au ange بمعنى جاب نقاط جد حسنة راه بحال في الجنة. إذا شنو غتكون لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون؟ شكون غيقدر يقول هاد العبارة هادي يعني مون فخير؟ إذا الأخت ديالو اللي تتكلم باللسان ديالو على ما شافت تشوف أن الأخ ديالها فرحان وهي تتحكي لما تتحكي لواحد لامي ديالها ولا هكا يعني une fille raconte à son ami les excellentes notes de son frère. يعني une fille raconte à son ami les excellentes notes de son frère. Ou bien Jamila raconte à son ami la bonne note que son frère a obtenue. Ou bien كذلك عندنا أسماء parle à son ami de la bonne résultat de son frère. فهنا يعطيكم لو شوا ديال 3 ديال الجمل ما بغيتش نعطي وحده كوم كوا انكم تبقى لكم لا بوسيبيليتي تختاروا اللي بغيتو مع الموديفيكاسيون في الاسماء وهكا.
بالنسبه للسنتيمون الاحساس ديال الفرح وهنا حطيت لكم كذلك كلمات اللي تعطيو نفس المعنى ديال لو بونور ولا لا جوا ولا هكا. عندنا هنايا لو بونور bien être, contentement, gaieté, satisfaction, la joie, l'enthousiasme. فهاد كلهم كلمات يعبرونا على الفرح. اذا غادي نمروا لا دوزيام فراز اللي تتكلم على سميرة ne veut plus travailler. Sa sœur en est restée bouche bée. La phrase B. Je répète la phrase B. Samira ne veut plus travailler. Sa sœur en est restée bouche bée. يعني سميرة ما بغاش تخدم ما بغاش تشتغل. الأخت ديالها جلسات يعني مذهولة مصدومة فيها. إذا بالنسبة لي سونتيمون هو لو شوك يعني هكا تشوكات من الأخت ديالها. فأولا لانكيتود كذلك لا تريستاس لانكيتود. فبالنسبة لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون اللي عندنا غادي نعطيهم. فأول جملة غادي نتكلموا عليها وهي Le superviseur général discute de problèmes de l'étudiante Samira avec sa sœur. Ou bien, غادي نعطيو une autre phrase. Les parents essayent de comprendre pourquoi vous ne voulez pas travailler. يعني الآباء تيفكروا كيفاش علاش هاد سميرة ما بغات تخدم ولا ما بغاش تشتغل. فبالنسبة لا phrase c'est mon père n'est pas encore rentré à la maison. Son téléphone est éteint. Toute la famille se rend leçon. بمعنى أن الأب ديالي مازال ما جاش للدار. التليفون ديالو مقفل. جميع العائلة طالع ليها الدم. فبالنسبة لهنايا السنتيمون الإحساس اللي عند العائلة وهو الخوف la peur. وبالنسبة لا situation de communication عندنا la fille s'adresse à sa grand-mère يعني تكلمات مع الجدة ديالها على هذا الموضوع. ou bien le fils s'adresse à sa tante. ou bien الولد تكلم مع العمة ديالو أنا تحكي لها تقولها بلي الأب ديالي راه تعطل والتليفون ديالو مطفي وحنا خايفين عليه. إذا كان هادو هما لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون المقترحة فقط مقترحة وكانوا هادو هما لي سنتيمون اللي يعني باراليل مع هاد لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. إذا لا ديرنيير فراز اللي عندنا elle a fallu lui manquer de respect pour que Samir sorte de ses grands. فهنايا يعني قلوا عليه الاحترام هذاك الشيء علاش سمير خرج من داك الصمت ديالو ولا هذاك الهدوء ديالو ولا هذاك الكلام اللي كان فيه يعني عصبوه. فهنايا عندنا كولير اكسترن. فعندنا هذا هما لي سنتيمون. بالنسبه للسيتوياسيون دو كومونيكاسيون عندنا لي زيليف ريغارد لور امي شوشيتي اونتر او يعني تيشوفوا فيه يعني الاصدقاء تيشوفوا بعضياتهم وتيتهامسوا على سمير. Séquence 3. Lire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. Écrit. Produire un nœud d'une pièce théâtrale يعني عمل مشهد لمشكل أو عقدة ما في نص مسرحي. 1. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Sujet. الموضوع نتاعنا عندنا si tu as l'intention de tes parents de mettre fin à leur abonnement internet. Tu interviens pour contester cette idée. فالشرح ديال نفس الموضوع وهو انطلاقا من القرار اللي خداوه الابوين بخصوص الايقاف ديال الاشتراك بالانترنت غادي تدخل باش تبدي بالراي ديالك. فهنايا يعني عندنا مشكل النود بمعنى كاين عندنا مشكل هنا غيكون واحد الرفض يعني الايقاف ديال الانترنت. غادي نشوفوا بتيتا je lis le sujet et j'en dégage la tâche à effectuer. غادي نقرا نفس الموضوع ونستخرج يعني les étapes ou les tâches اللي خصني نعمل بهم. B. Je sélectionne les ressources appropriées. كذلك نأطر المراجع المناسبة. C. Je propose les éléments du scénario possible. كذلك نقترح العناصر ديال السيناريو الممكنين. بالنسبة للlieu المكان اللي غيكونوا متواجدين فيه الابوين والابن ولا البنت اللي تيتحاوروا على هذا الموضوع هذا فين غادي يكون؟ على سبيل المثال غادي يكون في لا ميزون او بيان يكون في لا كوزين او بيان يكون كذلك في لو صالون. فغادي نختاروا مكان نختاروا لو صالون. لو طون يعني بوندون لا جورني خلال النهار. لي بيرسوناج فكاين عندنا لو بير لا مير اي لا في غادي نختاروا اون في. Indication signée pour renseigner sur les déplacements, les gestes, le temps
et les sentiments du personnage. فعندنا هنا les indications شنو هما هذوك العبارات اللي تيكونوا entre parenthèses اللي دائما كيف ما تنقول لكم هما لي ديداسكالي pour renseigner les déplacements باش نثبتوا هذوك ديال التحركات لي جيست الحركات لو طون كذلك ديال النغمات ولي سنتيمون كذا الاحاسيس ديال الشخصيات. فبالنسبه لهاد البلاصه هذه غادي نحاول انني نحددها لكم الوقت اللي غادي نكون نقرا لكم هذاك النص ديال الموضوع. Si je propose des éléments de scénario possibles. بالنسبة للأمكنة عندنا المكان dans le salon ou bien dans la cuisine على حسب يعني هذاك لا سال اللي غادي تخدم انت. فبالنسبة لي أنا عمرت لكم هاد الموديل هذا ولكن غادي نخدمو كذلك موديل آخر lieu dans le salon ou bien نديرو dans la cuisine. Le temps pendant la journée خلال النهار. les personnages عندنا شخصيات مشاركة في هذا النص هذا ولا في هذا السين عندنا la mère le père et leur fille. Les indications cyniques pour renseigner sur les déplacements, les gestes, le temps, les sentiments du personnage. فعندنا je suis à côté de ma mère dans le salon et mon père revient à la maison. Ou bien غادي نعطي واحد indication cynique واحدة أخرى. Je parlais à ma mère dans la cuisine et soudain la porte de la maison a sonné. فهذه اللي غادي نعتمدوها ان شاء الله تعالى في لاسين ديالنا اللي غادي نكتبوها على قبال لو نود. اذا غادي ندرج لكم كذلك لي ديداسكالي وغادي نكونوا اونتر بارونتيز. فغادي نمروا باش نشوفوا جوغوتيا من بعد ما غادي من بعدها غادي نشوفوا هاد لاسين هادي. Je retiens. Le nœud correspond à un conflit ou un problème qui perturbe l'équilibre de la scène d'exposition. معنى أن هنا يعطونا بحال التعريف ديال لو نود العقدة أو المشكل. Le nœud correspond à un conflit ou un problème qui perturbe l'équilibre de la scène d'exposition وهي العقدة وهي نزاع أو مشكل الذي يزعزع qui perturbe l'équilibre يزعزع ويخل بتوازن واحد المشهد مسرحي. Pour rédiger le nœud de la pièce يعني من أجل كتابة مشهد ديال واحد العقدة ولا واحد المشكل je dois prendre en considération les points suivants يعني خصني ناخذ بعين الاعتبار النقاط التالية. recourir aux expressions qui marquent le sedienté et le changement يعني التغطية بتعبيرات تدل على المفاجآت أو التغيير. employer des verbes et des expressions dévoilant les sentiments des personnages. استخدام أفعال وتعابير تكشف عن المشاعر يعني ديال الشخصيات. employer pertinemment les types de phrases استخدام بشكل مناسب أنواع الجمل. concevoir des didascalies appropriées تصميم يعني واحد لي ديداسكالي يكونوا مناسبين. فهذا يعني كل شيء اللي فيما يخص جو retiens. غادي نمروا باش نشوفوا جو m'exerce. Petit A, je produis le dialogue et j'intègre toutes les indications cyniques nécessaires pour une éventuelle représentation. فمطلوب مني أنني ننتج حوار وندمج جميع اتجاهات المرحلة اللازمة للأداء المحتمل. B. Je peux pasticher le scénario de la deuxième scène de la pièce des parents dans l'embarras. Ou bien je produis un scénario original. فمطلوب مني أنني يمكنني لصق سيناريو المشهد الثاني من المسرحية ديال les parents dans l'embarras ou bien أنني كذلك ننتج واحد السيناريو جديد من عندي. C. Je peux améliorer ma production à la lumière des remarques faites par mes camarades. يعني يمكنني تحسين إنتاجي في ضوء التعليقات ديال الرفاق ديالي. الوقت اللي تنكون تنعطي يعني اورالمون هذاك النوت ديالي تنكون نعرض فيه وتنتواصل مع الزملاء ديالي فتنتبه كذلك لي رومارك اللي تيعطيوني ومني تعطوني هذيك لو رومارك تنصلح الموضوع ديالي وتنعاود نغوبريزونتيه بشكل صحيح وصائب. فهذا نموذج ديال ان نود دون بيس تياترال. اذا على بركه الله غنكتبوا اكت 1 سين 2. Je parlais à ma mère dans la cuisine et soudain la porte de la maison a sonné. يعني كنت أتكلم مع أمي في المطبخ وفجأة دق باب المنزل. Père. Elle a l'air fatiguée يعني يظهر عليه التعب. Bonjour Nada. Elle est entrée dans le salon et appelée ma mère يعني دخل إلى الصالون ونادى أمي.
Mère, bonjour mon chéri. Tu m'appelais? Père, oui, je veux dire que j'ai finalement arrêté notre abonnement internet. Fille, qu'est-ce que tu dis papa? C'est quoi cette nouvelle? فانت كذلك هنا واحد يداسكالي لا في بسا لا تيت et elle était en colère يعني الفتاة أو البنت يعني أنزلت رأسها أو طأطأت رأسها يعني وهي غاضبة. الأم mère le meilleur de tout chéri يعني أحسن شيء عزيزي. Fille elle lève la tête avec étonnement. Qu'est-ce que tu dis maman? J'en ai besoin quotidiennement. يعني ماذا تقولي أمي؟ إني أحتاجه يوميا. Mère, votre téléphone vous a pris de nous et il vous a fallu tout votre temps pour vous distraire de vos études et de votre famille. Et ce n'est pas dans votre meilleur l'internet ma chérie. يعني قال لها هاد الانترنت شغلاتك علينا وعلى الدراسات ديالك وعلى لا فامي ديالك اذا هاد الانترنت راه ماشي في الصالح ديالك عزيزتي. Fille, que je dois faire avec un téléphone qui n'a pas d'internet et comment je vais faire les exercices difficiles ou mes exercices difficiles. يعني اش غادي ندير انا بواحد الهاتف اللي ما فيش الانترنت وكيفاش غادي نجز الواجبات ديالي الصعبه. Mère, je vais vous aider à terminer vos exercices. Et si nous ne pouvons pas, on va utiliser le téléphone 4G. Fille, je suis très triste. Comment faites-vous cela alors que tout le monde utilisait l'internet sans arrêter? كيف أنا جد حزينة كيف فعلتم بهذا؟ الكل يستعمل الإنترنت بدون توقف. La fille a quitté le salon avec un visage rouge à cause d'une colère et d'une tristesse intense. بمعنى الفتاة أو البنت غادرت الصالون ووجهها أحمر اللون يعني بشدة الغضب والانزعاج. La fille a quitté le salon avec un visage rouge à cause d'une colère et d'une tristesse intense. يعني الفتاة أو البنت غادرت الصالون بوجه أحمر بسبب الغضب وكذلك الانزعاج. Écrit projet. Produire le nœud de la pièce projet. إنتاج عقدة لجزء من المشروع. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Sujet. Dans le cadre du projet de la classe, vous rédigez en groupe le nœud de la pièce à produire, qui soit en adéquation avec le canevas de la structure de la pièce et la scène d'exposition déjà produite. بمعنى في هذا الكادر ديال البروجي غادي ديروا في القسم مطلوب منكم انكم تنجزوا على شكل مجموعات واحد يعني جزء من المشروع على شكل عقده يعني يكون فيه واحد المشكل مطروح. المهم فديجا كتبتوا واحد الموضوع ولا ديجا ناقشتوه وديجا عطيتكم اكزامبلير ولا واحد النموذج فمطلوب منكم هنا المراحل. Je lis le sujet et j'en dégage la tâche que je dois effectuer. يعني مطلوب أنكم تقرأوا هذا النص الموضوع جيدا وكذلك تستخرجوا المهام التي وجب عليكم القيام بها. B. Je propose des scénarios d'une aide à produire بمعنى نقترح سيناريوهات للمشكل أو العقدة المراد إنتاجها. C. Je recueille et sélectionne les ressources nécessaires et appropriées. يعني نقوم بجمع واختيار الموارد الضرورية والمنى والمناسبة. D. Je présente, négocie les caractères de la grille d'évaluation, notamment la priorité de nœuds sans caractère imprévu qui bouleverse l'équilibre de la scène d'exposition. فهنايا دي مطلوب مني أنني نقدم تفاوض بشأن معايير يعني هاد الموضوع اللي غادي نخدم عليه اللي هو مشكل مطروح ولا سيما اختيار واحد المشكل أو واحد العقدة اللي تكون غير متوقعة اللي تتحدث لينا واحد الخلل ولا غير تتخلينا بالتوازن ديال هذاك المشهد اللي غادي نكونوا على الاثر اننا ننزلوه. فهذا اللي عندنا غادي نمروا باش نشوفوا. Je retiens pour élaborer le nœud. Je dois prendre en considération les points suivants. بمعنى لتوضيح واحد العقدة أو واحد المشكل وجب أخذ بعين الاعتبار لي بوين سويفون. عندنا 4 ديال النقاط اللي خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار.
أول شيء عندنا la structure de la pièce élaborée. La structure de la pièce élaborée بنية القطعة الموضحة. كذلك عندنا la caractéristique du nœud المميزات ديال هذاك المشكل أو العقدة اللي عندنا. ثالث حاجة عندنا la scène d'exposition produite عندنا المشهد المعرض المنتج. كذلك عندنا la structure et les caractéristiques du nœud étudiées en lecture دراسة تركيب وخصائص هذاك المشكل في القراءة. خصنا ندرسوا ليه هذاك المشكل، خصنا ندرسوه مني تنكونوا تنقراو فيه في هذاك البروجي اون كلاس. اذا غادي نمروا باش نشوفوا 3 je produis je participe à la production du nœud avec mon groupe. يعني غادي نشارك في انتاج واحد بالتشاور مع زملائي على احداث واحد المشكل. غادي نشارك معهم حتى انا في واحد احداث ديال واحد المشكل هذا. me concertant avec mes pairs sur un événement imprévu بمعنى تقديم سيناريوهات تؤدي الى الخلل بتوازن المشهد اللي غادي نعرضه. يعني تيكون واحد السيناريو اللي تيقلب جميع المعايير، فتما فاش تكون عندنا العقده ديال هذاك المشهد. proposant un scénario qui perturbe l'équilibre de la scène d'exposition. arrivée d'un autre personnage يعني التغيير المحتمل المتوقع، يعني كاين واحد التوتر بين الشخصيات على حسب انه يقدر ندخل واحد العنصر جديد ولا واحد الشخصيه جديده اللي غادي تقلب لينا الموازين ديال هذاك العرض. m'assurant de la conformité du travail produit avec les critères de réussite يعني نتاكدوا من توافق العمل المنتج مع معايير النجاح. فهذو الخطوات اللازمه يعني باش يكون عندنا واحد الموضوع اللي غادي يتكلم على واحد العقده ولا على واحد المشكل باش يكون متناسق ومتراكب على بعضيته. réécrivant le travail à partir des remarques formulées يعني ثاني أعيد كتابة العمل بناء على تعليقات من طرف المقدمة من طرف الزملاء ديالي. إذا باش نشدوا هذوك الملاحظات اللي تيلاحظوهم الزملاء ديالي في القسم وتيعطيوهم ليا تطرحوهم عليا، فتنعاود الكتابة ديالي ديال هذاك الموضوع وتنعاود القراءة ديالو من جديد. إذا أعيد كتابة العمل بناء على تعليقات المقدمة من طرف الزملاء. réécrivant le travail à partir des remarques formulées. على العموم فهنايا مطلوب منكم الانجاز اللي خصكم تفهموا من هاد ليكري ديال هاد البروجي. خاصكم انكم تعرفوا تمكنوا من انجاز واحد البروجي دو كلاس اللي خصكم تكتبوا فيه واحد الجزء من المسرحيه اللي تيكون فيه مشكل وتيكون هو يعني هو دوزيام سين تيكون في لا سين 2. اذا خاصنا تنكتبوا واحد الموضوع عند المشكل تنتوقفوا، ما تنكملوش، ما تنعطوش السوليوشن، صافي تنوجدوا واحد المشكل تنخليو المشكل مطروح وتنحبسوا تما الكتابه ديال الموضوع ديالنا. اذا غادي نمروا باش نشوفوا لا باج 137. oral jouer l'exposition et le nœud de la pièce déjà produit يعني غادي نلعب العرض والعقده التي تم انتاجها من قبل ولا داك المشكل المطروح اللي تم انتاجه من قبل. في هذه الحصه ديال الاورال يعني مطلوب منكم انكم تطبقوا في القسم دوك البروجيات اللي ديجا كتبتو ولا دوك لي سين ولا دوك لي زاكت اللي كتبتو ديجا. فهنا في هذا الدرس هذا غتقوموا يعني بالقراءه ديالهم هكا شفويا في القسم ديالكم. j'observe et je comprends ألاحظ وأفهم sujet الموضوع نتاعنا en petit groupe. vous jouez les scènes de l'exposition et du nœud que vous avez produite. فديجا شفنا في لي باج 135 et 136 يعني كيفاش غادي ننتجوا واحد العقده ديال جزء من المشروع، يعني كومون غادي نخدموا برودوير لو نود دو لا بيس بروجي. اذا طرقنا لواحد جوج ديال لي سين، صايبنا جوج ديال المواضيع، فممكن انكم ترجعوا ليهم، ولكن الا رجعتوا ليهم فمطلوب منكم هنايا في هذا الدرس هذا انكم غادي تطبقوا شفويا في الكلاس، غتقراوهم شفويا وغديروا على شكل مجموعات، كل واحد فيكم غياخذ دور. اذا عندنا بسيطه je lis le sujet et j'en dégage la tâche à effectuer. غادي نقرا الموضوع وغادي نخرج الخطوات اللي خصني نتبعها. B je relis les deux scènes. غادي نعاود نقرا هذوك les deux scènes اللي ديجا خدمنا. C je prépare la mise en scène. يعني غادي نقوم بتهيئ la mise en scène.
كيفاش j'installe les éléments du décor أقوم بتثبيت الديكورات je porte le costume approprié pour mon rôle يعني نرتدي الزي المناسب للدور نتاعي je répertorie tous les accessoires indispensables à la représentation وكذلك أسرد جميع الملحقات الضرورية للأداء بحال لي شيز نوجد جميع الملحقات الضرورية للأداء بحال الكراسي لي شيز لي طابل يستنسيل والأواني يعني خصني نسرد جميع الملحقات الضرورية للأداء الملحقات الضرورية للأداء اللي عاطينا بحال الكراسي ولي طابل والأواني إذا غادي نمروا للدي je me concentre sur mon rôle à jouer يعني غادي نركز على هذاك الدور اللي غادي نلعب je trouve la posture et l'expression corporelle adéquate à chaque expression أجد الموقف الصحيح والتعبير الجسدي لكل شخصية يعني je trouve أجد الموقف الصحيح والتعبير الجسدي لكل شخصية إذا غادي نمروا باش نشوفوا je retiens pour jouer pertinemment le rôle d'un personnage théâtral et réussir la représentation dramatique je dois prendre en considération يعني من أجل لعب دور ديال واحد البيرسوناج ديال واحد الشخصية مسرحية والنجاح في الأداء المسرحي والأداء الدرامي وجب علي يعني أخذ بعين الاعتبار هاد الخطوات هاد النقاط هادو وهي pour jouer pertinemment يعني من أجل لعب دور بشكل مناسب d'un personnage ديال واحد الشخصية تياترال مسرحية et réussir la présentation dramatique ونجاح في الأداء الدرامي je dois prendre en considération وجب علي أخذ بعين الاعتبار هاد الخطوات هادو les sentiments éprouvés par chaque personnage الأحاسيس التي يمر بها كل شخصية الأحاسيس اللي غادي تمر منها كل شخصية غادي نشوفوا ثاني نقطة وهي leur statut et leur portrait moraux يعني كذلك le contenu des didascalies يعني المحتوى ديال هادوك لي ديداسكالي اللي تنديروهم entre parenthèses le décor approprié à l'intrus يعني الديكورات ولا الاكسسوارات مناسبة لكل عمل des accessoires pour renforcer l'effet du réel يعني ملحقات لتعزيز تأثير ديال الواقع les expressions corporelles تعابير الجسدية le ton يعني النغمات كذلك والتناغم les déplacements des personnages sur scène وكذلك حركة الشخصيات على المسرح les déplacements des personnages sur scène وكذلك حركات الشخصيات على المسرح je dramatise petit a je joue les scènes d'exposition et de nude avec mes camarades ألعب العرض أو العقدة أو المشكل المطروح مع أصدقائي وزملائي B je participe à l'évaluation des prestations يعني أشارك في تقييم العروض et je rejoue les deux scènes en tenant compte de remarques formulées أعيد عرض المشهدين مع مراعاة الملاحظات والتعليقات المقدمة من طرف الزملاء أعيد je rejoue les deux scènes en tenant compte des remarques formulées أعيد عرض المشهدين مع مراعاة الملاحظات والتعليقات المقدمة من طرف الزملاء. Acte 1, scène 2. C'est le soir, un père et son fils au salon. Elles regardent la télé. إنه المساء أب وابنه في الصالون يتفرجون أو يشاهدون التلفاز. L'enfant, gêné. Voyons père, nous les seuls dans le quartier à être privés d'une connexion à domicile. Quand le professeur me charge de faire un exposé, je suis obligée d'aller au cyber du quartier. Ne voyons-vous pas que c'est une perte de temps? الابن يقول لأبيه: نحن الوحيدون في هذا الشارع أو في هذا الحي الذين يعملون على انترنت أدوميسيل. يعني ما يعملوش على الانترنت اللي هي ديال الشهر. Quand le professeur me charge de faire un exposé يعني عندما يعطينا المعلم أو الأستاذ واحد الإكسبوزي je suis obligée أنا مجبر أن أذهب إلى السباع يعني نذهب إلى السباع من أجل أنني نعمل هذاك الإكسبوزي نتاعي. ألا ترى أنه مضيعة للوقت؟ لو بير الأب énervé وهو متعصب.
pas question. La kalima, la جدال. Moi, je doute que son rôle soit toujours positif. يعني أنا أشك أن دوره دائما دور الانترنت دائما يكون إيجابي. Au contraire, بالعكس, je crois que c'est une perte de temps. أرى أنه مضيعة للوقت. Passer une nuit blanche devant l'écran. يعني أنك تقضي ليلة بيضاء أمام التلفاز أو أمام شاشة ديال الهاتف. En train de chatter au détriment des devoirs scolaires. يعني تتبقى تشاتي وتتهمل الواجبات المدرسية. كونمتي cela ماذا تسميه هذا؟ l'enfant الابن pas forcément chez papa يعني ماشي بقوة بابا. il ne faut pas généraliser. لا يجب التعميم. je pense que l'internet nous rend d'immenses services. je le veux et une arme à double tranchant. أرى أنها يعني سلاح ذو حدين. Ça dépend de notre usage de cet outil. N'oubliez pas qu'un coutelas indique la cuisine n'est pas inventé pour tuer un homme, mais au contraire, c'est juste pour égorger un mouton de l'Eid. Père, drôle d'argument. يعني العديد من الاقتراحات ومن الأجوبة. Oh, inutile de chercher à me convaincre. Une connexion chez moi. C'est hors de question. يعني بلا ما تكثر عليا هاد الأجوبة وتعطيني هاد الافتراضات وهاد الاقتراحات ديالك فراه خارج يعني على الهضرة أنني غادي ندير لك الانترنت. L'enfant, je comprends vos soucis. Cher père, vous craignez que je ne puisse pas conjuguer l'étude avec les loisirs. Mais rassurez-vous, je vous promets de bien gérer mon temps. J'ai déjà fait preuve de sérieux et de clairvoyance. En mettant occasion, je vais faire de mon mieux pour l'utiliser à bon escient. Je vous en supplie, vénéré père. L'enfant, je comprends vos soucis. يعني أقدر تخوفك. Cher père, أبي العزيز, vous craignez que je ne puisse pas conjuguer l'étude avec les loisirs. Mais rassurez-vous, je vous promets de bien gérer mon temps. J'ai déjà fait preuve de sérieux et de clairvoyance en mettant occasion. Je vais faire de mon mieux pour l'utiliser à bon escient. Je vous en supplie, vénéré père. Le père, qu'en ont-ils des jeux, MSN, vidéo, musique, etc. Une panoplie de pièges alléchants dans l'internet est bourrée. Qu'est-ce qui va me garantir que tu seras à l'abri de tout cela? فالاب ديالو قال لي مني كاينين بزاف ديال الالعاب وبزاف ديال هادي وبزاف ديال هادي اشنا هو اللي غادي ياكد ليا ولا اللي غيبرهن ليا بانك ما غاديش تدخل وغادي تمشي تخلي قرايتك وتمشي دوك المسائل الاخرين. لا تيت كوربي لونفون كيت لا سين يعني بالراس ديالو طقطق الراس ديالو وخرج من الصالون. هنايا انتهت عندنا لا سين ديالنا. هنا فين كاين عندنا العقده. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas, avant de quitter ma vidéo, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد. بالتوفيق للجميع. في أمان الله وحفظه.